बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप सभी को खुशामदीद। मैं हूं सलमान मिर्जा और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल और फेसबुक पेज सम अप विद सलमान मिर्जा। हुजूर वाला, ये वीडियो देखने के लिए आप सभी ने अपना कीमती वक्त निकाला है। वीडियो के आगाज में तहे दिल से आप सभी का मैं शुक्रिया अदा करता हूं, लेकिन इस दुआ के साथ कि आप जहां हों, खैर वाफियत से हों, सेहतमंद हों और तंदुरुस्त हों। जनाब, बरतानिया की एक जेल के अंदर, और ये हाई सिक्योरिटी जेल है, बाहर से अंदर आना, अंदर से बाहर जाना तकरीबन नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल है। इस जेल के अंदर एक पाकिस्तानी जो कि उम्र कैद की सजा काट रहा था, पिछले साल ही इसको उम्र कैद की सजा सुनाई गई थी, लेकिन आज खबर सामने आती है कि इसी हाई सिक्योरिटी जेल के अंदर वो पाकिस्तानी पुरस्कार तौर पर मुर्दा पाया गया। यानी उसको इंतहाई बेदर्दी के साथ मारा गया, कत्ल किया गया। उसकी मौत किस तरह से हुई, आज की वीडियो में इस पर बात करते हैं। और साथ साथ वो पाकिस्तानी कौन था, क्यों इसको 40 साल कैद की सजा सुनाई गई। ये कहा गया कि जनाब ये 40 साल तक इस जेल के अंदर रहेगा, बल्कि ये मेक श्योर किया गया कि कभी ये आजाद फिजा में सांस ना ले सके और कभी ये सूरज को दोबारा ना देख सके। इसका जुर्म क्या था और क्यों इतनी संगीन सजा इसको सुनाई गई थी। और एक और बात मैं आपको बताऊं, ये बरतानिया के अंदर जुर्म करने के बाद पाकिस्तान भागकर आया था और 17 साल तक पाकिस्तान में ये रूपोश रहा था। उसके बाद बरतानवी हुकूमत ने, बरतानवी पुलिस ने इसके सर की कीमत मुकर्रर की थी कि जिंदा या मुर्दा कोई भी इसको हमारे हवाले करेगा तो हम इसको 20,000 पाउंड्स देंगे। एक बहुत बड़ी अमाउंट होती है ये। और उसके बाद बरतानिया का खुसूसी तैयारा पाकिस्तान आता है, इस शख्स को यहां से हिरासत में लेता है और फिर बरतानिया लेके जाते हैं और वहां पर इसका ट्रायल होता है। उसके बाद इसको उम्र कैद की सजा सुना दी जाती है। और आज ये खबर सामने आती है कि उसी जेल के अंदर ये पुरस्कार तौर पर मुर्दा पाया गया, यानी उसको इंतहाई बेदर्दी के साथ कत्ल किया गया। सबसे पहले बात करते हैं कि ये शख्स था कौन और इसका जुर्म क्या था। जनाब, आपने नाम सुना होगा पीरनदिता खान। पीरनदिता खान ये बरतानिया जाता है अपनी फैमिली के साथ। 2005 के नवंबर की बात है। 2005 के नवंबर में ये फैसला करता है कि यार मैं रातों रात अमीर हो जाता हूं, क्योंकि ये मेहनत कश इंसान था, मेहनत करता था, मेहनत करके ये रोजी रोटी कमाता था, कुछ पैसे पाकिस्तान भेजता था, कुछ अपने पास रखता था। लेकिन जिस मनी एक्सचेंज के जरिए ये पैसे पाकिस्तान भेजा करता था ना, वो मनी एक्सचेंज किसी और का नहीं बल्कि एक पाकिस्तानी का था। वहां पर काम करने वाले सारे पाकिस्तानी थे। ब्रेडफोर्ड यॉर्कशायर के अंदर ये मनी एक्सचेंज कंपनी थी। इसने 6 लोगों को अपने साथ मिलाया और ये कहा कि यार हम लोग कब तक मेहनत मजदूरी करते रहेंगे, अब कब तक एक एक 2-2 पाउंड अपने घर भेजते रहेंगे। एक काम करते हैं, ये पाकिस्तानी है जिसका मनी एक्सचेंज की दुकान चल रही है, कंपनी चल रही है, इसके अंदर कुछ पाकिस्तानी मौजूद होते हैं। मैंने अपनी आंखों से ना यहां पर लातादार डॉलर्स और पाउंड्स देखे। तो एक काम करते हैं कि इसकी ये कंपनी को लूट लेते हैं, कोई क्या पकड़ेगा हमें, और ये पाकिस्तानी इसको डराएंगे धमकाएंगे, ये कुछ आगे नहीं करेगा, उसके बाद हम सुकून से अपनी जिंदगी गुजारेंगे। हालांकि इसने बरतानिया की सिटीजनशिप हासिल कर ली थी, अपनी पूरी फैमिली के साथ ये पाकिस्तान से बरतानिया गया था। 2005 के नवंबर में जनाब ये ब्रेडफोर्ड के यॉर्कशायर की इस मनी एक्सचेंज की दुकान में आते हैं और इनको पता होता है कि जनाब यहाँ पर डॉलर्स भी हैं, यहाँ पर पाउंड्स भी रखे हुए हैं। ये 6 साथी अपने साथ इकट्ठे करता है, 7 लोग की गैंग होता है। ये जब अंदर दाखिल होता है उसके बाद जो अंदर मुलाजमीन होते हैं उनको पकड़ता है, पैसे निकालने की कोशिश करता है। इसी दौरान उस कंपनी के अंदर एक मुसलमान एम्प्लॉय होता है, पाकिस्तानी होता है, उसको पता होता है कि इमरजेंसी बटन कहाँ लगा हुआ है। ये जाके इमरजेंसी बटन दबा देता है। जब इमरजेंसी बटन दबाता है तो अमेरिका में, बरतानिया के अंदर, कनाडा के अंदर, ऑस्ट्रेलिया के अंदर जितने भी करीबी पुलिस की गाड़ियां होती हैं ना, जो पेट्रोलिंग पर निकली हुई होती हैं, जो ऐसी गश्त कर रही होती हैं, उनको सिग्नल चला जाता है। वहां पे करीब में 2 पुलिस एहलकार थी, खवातीन पुलिस एहलकार, जो कि अपनी ड्यूटी खत्म होने के बाद घर जाने के इंतजार में थी। आधा घंटा उनकी छुट्टी को रह गया था कि अचानक उनको पता चलता है कि जनाब किसी करीब की शॉप के अंदर कोई डकैती की वारदात हो रही है, क्योंकि इमरजेंसी का बटन वो दबा देते हैं। ये दोनों पुलिस एहलकार अकेले उस गाड़ी में बैठ के अंदर यहां पर आती हैं, और जब यहां पर आती हैं उनको अंदाजा नहीं होता कि अंदर 7 लोग मौजूद हैं जो डकैती की वारदात कर रहे हैं और उनके पास जदीद किस्म के असलहे मौजूद हैं। अब ये दोनों खवातीन अंदर जाने की कोशिश करती हैं। अंदर से ये पीरनदिता सिंह उन पर फायरिंग कर देता है, सॉरी पीरनदिता खान ये उन पर फायरिंग कर देता है। जब ये फायरिंग करता है तो उसमें 31 साल की एक पुलिस एहलकार होती है, बेचारी वहीं पे मारी जाती है, और दूसरी टेरेसा है, वो शदीद जख्मी हो जाती हैं। खैर उसके बाद इन लोगों को पकड़ लिया जाता है। ये वहां से भाग तो जाते हैं, उस वक्त पाउंड्स और डॉलर्स लेके वहां से भाग जाते हैं। उसके बाद किसी ना किसी तरीके से पुलिस बाकी 6 लोगों को पकड़ लेती है। लेकिन ये पीरनदिता खान जो है ना, ये इतना तेज और शार्प किस्म का बंदा होता है कि ये पुलिस को चकमा देता है, बरतानवी हुकूमत को चकमा देता है, और वहां से किसी ना किसी तरीके से ये पाकिस्तान आ जाता है। जब ये पाकिस्तान आता है तो पाकिस्तान आके ये रूपोश हो जाता है। किसी को नहीं पता होता कि जनाब ये पाकिस्तान में कहां पर है। खैर बरतानवी पुलिस केस चलाती है,
پورے ایویڈنسز کلیکٹ کرتی ہے. ایویڈنسز کلیکٹ کرنے کے بعد جو نا یہ پیرن دتا خان پر باقاعدہ طور پر اس کے سر کی قیمت مقرر کرتی ہے, اور یہ کہتی ہے کہ جناب جو بھی ہمیں پیرن دتا خان کو لا کے دے گا اس کو ہم 20,000 پاؤنڈز دیں گے, چاہے وہ زندہ لائے یا مردہ لائے, ہم اس کو 20,000 پاؤنڈز دیں گے. اچھا, یہاں پر مین وائل پیرن دتا خان کو کسی نہ کسی معاملے پہ اریسٹ کر لیا جاتا ہے. جب اس کو گرفتار کر لیا جاتا ہے عدالت میں, اس کو بے دخلی کا کیس چلتا ہے, یعنی پاکستانی عدالت میں ایک کیس داخل ہوتا ہے کہ اس کو پاکستان سے بے دخل کیا جائے, کیونکہ اس نے برطانیہ کے اندر ایک پولیس اہلکار کو بے دردی کے ساتھ موت کے گھاٹ اتارا ہے, اور وہاں سے مفرور ہے, وہ برطانوی سٹیزن ہے اور یہاں پر بھاگ کر آ گیا. خیر, پاکستان اور برطانیہ کے درمیان قیدیوں کے تبادلے کا کوئی معاہدہ تو ہے نہیں, لیکن خیر کیس چلتا ہے. کیس جب چلتا ہے تو یہ فیصلہ نکل کر آتا ہے کہ جناب اس نے سنگین جرم کیا ہے اور اس کو پاکستان سے بے دخل کرنا چاہیے. جب یہ بے دخلی کے آرڈر آتے ہیں تو پھر برطانیہ سے خصوصی طیارہ آتا ہے. طیارہ آنے کے بعد اس کو پکڑتا ہے, پکڑنے کے بعد اس کو برطانیہ لے کے جاتا ہے. 2024 میں یعنی غالباً پچھلے سال ہی اس پر جو کیس کا فیصلہ سامنے آتا ہے, اور اس کو کہا جاتا ہے کہ 40 سال یہ جیل کے اندر گزارے گا. اور میک شور کریں, کیونکہ بوڑھا ہو چکا ہوتا ہے, میک شور کہ یہ کبھی زندگی میں کھلی فضا میں سانس نہ لے سکے اور کبھی بھی سورج کو نہ دیکھ سکے, آزادی فضا میں یہ سورج کو نہ دیکھ سکے. خیر, اس کو جیل کے اندر بند کر دیا جاتا ہے. آج یہ خبر سامنے آتی ہے کہ پیرن دتا خان جیل میں پراسرار طور پر مردہ پایا گیا. اب اس کو مارا ہے, اس کو قتل کیا ہے, اس کے ساتھ کیا سلوک کیا گیا ہے, یہ تو تحقیقات میں چیزیں نکل کر سامنے آئیں گی. لیکن جس پولیس اہلکار کے اس نے قتل کیا تھا, مارا تھا, اپنی گولیوں کا نشانہ بنایا تھا, وہ 31 سال کی پولیس اہلکار تھی. 5 بچے تھے اس کے, اور جس دن اس کی موت ہوئی ہے نا, جس دن اس کو موت, اس دن اسی کی بیٹی کا برتھ ڈے تھا, جو برتھ ڈے کا کیک انتظار میں تھی کہ میرے پاس برتھ ڈے کا کیک ہے, میری والدہ آئیں گی تو میں برتھ ڈے کا کیک کاٹوں گی. اور اس کی صرف آدھے گھنٹے کی ڈیوٹی رہ گئی تھی کہ یہ آدھے گھنٹے کی ڈیوٹی مکمل کرتی اور اس کے بعد اپنے بچوں کے ساتھ جا کے یہ خوشی خوشی برتھ ڈے مناتی. لیکن اسی دن اس کی موت کا دن تھا. آپ یہ اندازہ لگائیے, سوچئے کہ انسان کو موت جو ہے نا وہ کس طرح سے ڈھونڈتی ہے. اس کی جو دوست ہے ٹیریسا, وہ آج بھی جب یہ واقعہ یاد کرتی ہے نا تو یقین جانیے وہ کہتے ہیں کہ میرے رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں. خدا نے اس کو زندگی دی تھی, اس کی زندگی بچ گئی, حالانکہ وہ بھی بڑی شدید قسم کی زخمی ہوئی تھی. تو آج یہ پیرن دتا خان کی خبر آئی ہے کہ وہ جیل کے اندر پراسرار طور پر مردہ پایا گیا ہے. بڑے افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ برطانیہ کے اندر نا پاکستانیوں کے خلاف کیسز کچھ زیادہ بڑھتے چلے جا رہے ہیں. برطانیہ میں بڑی تعداد میں, غالباً شاید کچھ 17 لاکھ کے قریب ہیں جو کہ پاکستانی وہاں پر رہتے ہیں. آئی ایم ناٹ شیور کہ 17 لاکھ ہیں, کیونکہ میں نے دیکھ رہا تھا جو اعداد و شمار تھے, میں آئی ایم ناٹ شیور, لیکن شاید اتنی تعداد میں, اور بڑی غالباً شاید نا بہت امیر لوگ ہیں, اچھے سیٹلڈ لوگ ہیں وہاں پر, ویلدی لوگ ہیں. لیکن کچھ لوگ ایسے ہیں جو وہاں پر جاتے ہیں اور جرائم کی وارداتوں میں پڑ جاتے ہیں اور پھر پوری پاکستانی کمیونٹی کا نام بدنام کرتے ہیں. خیر جناب, اس بارے میں آپ کی رائے کیا ہے؟ میں چاہوں گا کہ کامنٹ سیکشن میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کیجیے گا. سلمان مرزا کو دیجیے اجازت. زندگی رہی, صحت رہی, آپ کی دعائیں رہی تو انشاءاللہ آپ سے پھر ملاقات ہوگی. خیال رکھیے گا اپنا. اللہ حافظ.